салому алайкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. Ҳамаи шуморо ба ин дарс хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. дарси панҷум аст аз силсила дарсҳои забони русӣ аз китоби дарога в Россию. чизҳои муфид. Якум лайк, ташаккури зиёд. Чизҳои муфид. Ассалому алайкум, созен, хубен, тенҷин, дурустен, бардамин, бақувватен, ҳама каса. устод чӣ ҳол дорен? Шукри худо хубем, тенҷем ва алайкум ассалом. Ташаккури зиёд барои лайк, барои омадан. Шумо чӣ ҳол дорен? Хубен, тенҷен? Фарҳод теҷе, салом ака, дуюм лайк. Ташаккури зиёд барои лайк. алайкум салом, хуш омадем Фарҳодҷон. Чизҳои муфид. Ва алайкум салом, хуш бошед устод. Фарҳод теҷе, чӣ ҳол доред ака? Шукри худо хубем, тенҷем. Шумо нағзен, созен? хуб, чизҳои муфид мешавад. ҳамдусоз хуб, раҳмат. гаштем бо дуоҳои мубораки шумо устод. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. хуб, Фарҳодҷон, падартон чӣ хел шуд? ҳечи беҳтар шудан иншоалло?
Oilaviy дар олмон сеюмлак. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Додарак яфаш админ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ташаккури зиёд барои лайктон. Афаи олмонӣ хуш омаден. чизои муфид. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи хуш омаден. Афаи олмонӣ созен хубе иншоаллоҳ. خب دوستان گرامی، چگونه که در اول افیر بیان کردیم درسی پنجم است از کتاب داروگابراسیو، یعنی برای نوآموزان است، برای نویادگیران. اولوی در آلمان خوش باشید دادر جان، سلامت باشین. و در درسی گذشته تا صفحه 10 بود یا که 11 بود 8 9 بله تو 11 هم گرفته بودیم، صفحه 11 هم گرفته بودیم. باقی ما صفحه در صفحه 11 هستیم. خب الحمدلله سازیم خدا با شکر خدا که سازی نقدی تو در جان مفید. خب صفحه 11 و 12 تقریبا همش تمرین هستند. تمرین کار میکنیم. اگر آماده باشین قلم میگیریم. خب задайте друзьям эти вопросы. میگد با دوستانتون این سوال ها رو دهید. خب در اینجا سوال چنین است: انا дома، انا дома، انا дома. خب چگونه جواب میتیم؟ در جای نقطه 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 بودیم، یک نقطه آمدیم، یک نقطه بس است. السلام علیکم دوستان دیده و علیکم السلام. یک نقطه بس است اگر شعور است و نچه چراغ پیش کور است. خیلی علیکم السلام. چیزای مفید. و علیکم السلام. خب کسانی که نوآموز هستند اینجا زیاد بسیاری ها از مود دیده خوبتر میدونن زبانه، اما درس ما که برای نویادگیرا است، نوآموزان است. اگر یگان نوآموز باشد خب اشتراک کنیم، خوب میشود. Да, она дома. بله درسته. Да, она дома. Да, она дома. Да, она дома. درست. خب اینا там، اینا там. یک نقطه واسه زنده باشیم سوز. خب اینا там جوابش چه میشود؟ اینا там، اینا там. یک نقطه بس است. دا انا دوما درست. تشکر. یک نقطه بس است. جوابی اینا там چه где там вода. خب شما دیگر جمله رو نوشتین و فکرم، یعنی حاضر در این جمله یعنی اینا там اینجا داریم اینا там. Да, اینا тут. Да, اینا здесь. خب این خیلی میشود، اما موضوع درسی گذشته فکر میکنم که یا فراموش دست یا که نبودن بعضی از دوستان درباره اینترنت یک گپ رفته بود. وقتی که نیا کنیم رقم 3 درباره تام آمده است، اینا تام اگر همونجا باشد بگیم که دا تام، یعنی با
там ҷавоб медиҳем. Да там. Аммо аз рӯе ки шумо навиштем дуруст, яъне вақте як нафар мепурсад ки ина там, шумо агар ҳамонҷо бошед мегем das des, агар шумо ҳамонҷо бошед. Аммо ду нафар баробар ҳастем, суҳбат дорем, дар ин ҳолат да там мегем. Да там. хоб Анна дома. Анна дома. Анна дома. Ҷавобиш чӣ хел меояд? Да ина здесь, да ина там. Да там. Да там. Да там мешавад. Да ина там. хоб нома мешавад биёрем. Да ина там, да там, да ина там, бале. Ина возле вода. Возле вода. Возле вода. хоб акнун ҷумлаи Анна дома. Анна дома. Чӣ хел ҷавоб метаҳем? Да Анна дома. Да Анна. Да Анна. ба хотире ки инҷа савол дар бораи дом нест, дар бораи Анна ҳаст. яъне рақами сера аҳамият дем. Да Анна. Да Анна. Да Анна. хоб домуша мешавад биёрем, мешавад да Анна дома. Да Анна. куҷо дорем? хоб инаи экран дар мушак диёр нестай? ина ҷимидест я мушак диёр нест? овоз пастай мегӯем ки Фарҳод? овоз созае. ҷума ба дигар канал барои санҷиш гӯш кардастам. баланде, агар телефони худам паст набоша. хеле зиёд бурга мебинем ку. як чӣ хел шуд овоз? хоб дилшодҷон салом. алайкум салом. хуш омадем дилшодҷон. ҳарфу майдаи бадан муаллим намебинем. овозам пасттарак ая. ҳозир бо зиёдш мекунем. як ба филм баланд шуда. баъзе ҳарфҳоро калон мекунем пай олмонӣ. хоб дар ин ҷо ҳастем. лампа тут. ҷавобиш чӣ хел мешавад? як нуқта бас аст. овоз хуб аст. хоб беҳтарин. лампа тут. овоз соз шуда. раҳмат ака. хеле хуб. хоб лампа тут. ҷавобша чӣ хел меояд?
ساز شید آوازتان اومدین 100% خیلی خوب. فرهاد تجه نوشتن دا توت. بله درست. دا توت. خب اینجا тут лампа. Фею, здравствуйте всем. Здравствуйте, Фею. Добро пожаловать. Она ура, зур шуд. خیلی خوب. Да, тут. اکنون جمله тут лампа. سوال جوابش چی میشه؟ Да лампа тут. Да лампа. بله да лампа. درست. دا لامپا. برای چی دا لامپا آمد؟ به خاطر که نگاه کنیم که اینجا همون اینتوناسیا در بالای کلمه لامپا آمده است. یعنی اگر در بالای توت می اومد این خیلی میشید توت لامپا. توت رو میکشیدیم. اما در اینجا لامپا آمده کلمه لامپا رو زیادتر تلفظ میکنیم. توت لامپا دا لامپا. خب چگونه که فیو نوشتن درست. بانوی پرهنر السلام علیکم و علیکم السلام. بانوی پرهنر خوش آمدین. تشکر زیاد برای تشریف آوردنتون و خیلی مینادور هستیم از دستگیریتون. خب اینو نوشتیم. با کلمه دیگر میگذاریم. تم اینا öyle does this lampa نوشته میره گده. خب اینجا اینترنت در بالای حرفی در بالای کلمه اینا آمده است. اینا دا اینا تم اینا دا اینا. بله دا اینا درست. خب تم ودا یک نقطه بس است. من نفهمیدم از اول نبودم دیگه خیلی گفتست. خب بله گفتگی شما هم درسته اما موضوعی که در کتاب رفته این جوابا باید که موافق موضوع باشن. خب دا اینا فیو درست نوشتین. Olmoni da ina درست. Şirali tebaraf всем salam. Salam aleykum. Şirali tebaraf. Добро пожаловать. Як нуқтабаза да ина درست. Ana тури نوشتین. خب там вода. خب فرمود تجه نوشتن да вода. Да вода. برای چی вода شد؟ وقتی که اینترنت در بالای کلمه вода آمده است. فیو نیز درست نوشتین да вода. خب вода там да вода درست نوشتین. اف علمانی یک نقطه بس از درست نوشتین. فیو درست نوشتین. فرهاد تجه درست نوشتین. اکنون سوال آخران вода там خب دا там. بله درست. دا там. خب تشکر از یک و یکتون. خب چیتایته یعنی میگوید بخونین ایتا ماما. اینجا موضوع ادارین خوب اهمیتین. ایتا ماما ای پاپا علامت سوال است یعنی جمله سوالی است. ایتا ماما ای پاپا دا ایتا ماما ای پاپا. آنا تام دا آنا تام. آنا دوما. Это дом. Лампа тут.
лампа тут, да тут. اینجا نگاه کنیم که رقم موندگی نیست در اینجا. ما چخیل میفهمیم که کشش در کدام آوازه از روی جواب میفهمیم. جواب نگاه کنیم که دا توت. از یک کمتر کلام کنیم. دا توت آوردگیه. پس میفهمیم که کشش در اینترنت در بالای کلمه توت است. به مثل لامپا توت دا توت. لامپا توت دا توت. ایتا دوم. خب باز چی بود اینجا؟ انا تم. کشش در بالای تم است. یعنی در بالای انا است چون که با انا آغاز یافت. جواب مثل این آنتم دا آنتم. آنتم да анатам. Хуб, Зебой Юсупова, здравствуйте. Да, там. Здравствуйте, добро пожаловать. Да, там, да, там, да, там, да, там. Да, огромное вам всем спасибо. Хуб. Вам позвонили, ответьте. Вам позвонили. یعنی با شما زنگ زدن، ответьте جواب دهید. جواب. خب اینجا این خیل. Алло. Да. Это Иван. Это Иван. خب نام خوشم گه. Это Иван. Антон дома. Антон дома. Антон дома. Да, он дома. Алло. Это Ван Лин. Ина дома. Ина дома. Да, она дома. Да, она дома. خب Казан теже дахум лайк. Ассаламу алейкум ва алейкум салам. Хуш омадид напай Казан. Казан теже дӯстоно ҳама каса хубе нағзен. Шукри худо хубем тенҷем. Шумо сош омаден. Хоб инҷа мега ки позвоните и узнаете дома ли Антон, Иван, Анна, Ина. Хоб ин барои дар син будане ки яъне ду нафар мебуранд дар пештахтаи син масалан бо ҳам занг мезананд. Яъне машқ мекунанд, тамрин мекунанд ба инҳо. خب در اینجا وظیفه خانگی است. домашнее задание وظیفه خانگی. خب وظیفه خانگی بتیم بهتر همین که در اینجا کارش کنیم خوبتر میشه. какие вопросы задал Антон؟ یعنی آنتون چگونه سوال ها داد. خب در همین جای علامت سوال ما باید چه سوال ترتیب دهیم موافق جواب. جواب نگاه کنیم که да он дома. Да он дома. Да он дома. سوالش چه میه؟ استاد خدا را شکر ما سازیم و شما پرسیم واجدتان سازن. شکری خدا خوبیم تنجیم. شکر الحمدلله. خب он дома. Да, он дома. درست فرهاد تجد درست. Он дома. Он дома. Он дома. Он дома. Да, он дома. Антон дома. خب میشود آنتون هم نویسیم در جای اون در جانشین شخصی در جای جانشین شخصی مثلا личное местоимение آنتون дома اینتوناسیا که ударение در بالای کلمه آنتون است چون که جواب با اون آمده است. да он дома. خب да лампа тут. سوالش خیلی میشود. Алишер Саидов, Иван дома? Да, он дома. درست. Алишер Саидов, تشکر. Да, лампа тут چخیل نوشته می شود؟
где лампа. خب چیزای مفید با سوالتون درسته، از روی منطق، از روی معنی سوالتون درسته، اما موضوعی که در این کتاب گذاشته است سوال باید دیگر خیلی باشد. خب در زبان انگلیسی اگر بدونین مثلا yes no question است و WH question. حاضر سوال شما WH question است. WH question نیاز به جمله طولانی دارد، اما yes no question نیاز به جواب کوتاه دارد، مثل da lampa tut. Da lampa tut سوالش باید چه باشه؟ فیو lampa tut lampa tut lampa tut da lampa tut. بله lampa tut lampa tut da lampa tut lampa tut da lampa tut. درست. فیو درست. فرهاد تجی درست. فرهاد تجی درست. خب میگذاریم به سوال دیگری. da это дом. da это дом. خب سوالش چی میشود؟ خب это дом. это дом. это дом. جوابش میشود خب da это dom. درست. فرماتجی درست. چیزای مفید درست. فیو درست. بله. خب da это foto. da это foto سوالش خیلی میشود. خب باز با فیلم دیگر راست چی؟ خب فوتو это фото. это фото. да это фото. да это фото. درست. درست. زبوت با это фото. да درست. فرهاد تجی درست. چیزای مفید درست. علیشر سعیدوف درست. خب میگذاریم به قسمت دیگری. da tam. da tam سوال چه خیلی میشود در اینجا؟ یک نقطه بس از کجا شدین؟ بار اومدن چی؟ خب چیزای مفید نوشتن on tam. on tam می شود. فعل نوشتن انتون tam. da انتون tam. da tam می شود. خیلم خب اول کی نوشتن چیزای مفید نوشتن on tam. on tam da tam. on tam da tam. خب آخرانگیش da tut و da. da tut و da چه می شود؟ علیشر سعیدوف ایوان tam.
ایوان تام، دا تام درسته. علیشه سعیدوف درست. فرهاد جی از شما نیز درسته. فرهاد جی آنتون تام بله درسته. دا تام. آخرون جملهش دا توت و دا. سوالش چی میشه؟ توت ودا. خب ودا توت میشود. او در این درباره توت میاد. ودا توت. ودا توت. دا توت ودا. ودا توت. دا توت ودا. توت ودا. خب فرهاد تجی نوشته شما هم درسته به شرطی که ادارین در توت بیاید. اما ودا توت بگیم اگر ادارین در آخر میاد خیلی خوبتر میشه. ودا توت دا توت ودا. ودا توت دا توت ودا. خب از روی نوشت چیزی شما هم درسته، نوشته شما هم درسته، اما از روی موضوع کتاب یعنی این خیلی باید نویسیم. ودا توت دا توت ودا. چیزی مفید ودا تام. خب اگر سوال دهنده در دیگر جا باشد، جواب دهنده در دیگر جا باشد درسته. یه نفر مثلا 5 متر اوسنه میگه مثلا ودا تام، ما جواب میدیم دا توت ودا. خب فیو تام ودا زیبویس خود توت ودا. خب هم تام درسته هم توت ودا. فقط وابسته انسان که انسان از کجا سوال درسته. خب میرویم به سراغ تمرین دیگر. در اینجا میگه как Иван ответил на вопросы. 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 Иван ба саволҳо чӣ гуна ҷавоб дод напишед, нависед. акнун дар боло мо фақат саволҳоро навиштем. дар зер саволҳо ҳастанд, ҷавобҳоро навиштан дар кор аст. خب это Антон. это Антон. از روی تلفظ نگاه کنیم. это Антон. چقدر جواب میدیم؟ Понятно, казан теже хай. Ташаккури ҷуда пай казан хуш омаден. فرهاد تجا میگه دا انتون. دا انتون. دا انتون. دا انتون. دا انتون. خب زیبایید خود دا ایت انتون. خب یک شما جواب گفتیم درسته، فقط از روی موضوع کتاب باید بگم که دا انتون. از روی که من تلفظ کردم مثلا ایتا انتون دا انتون. اما اگر گفتیم که ایتا انتون پس جواب چی میشود؟ دا ایتا انتون. یعنی فرقیت چه فهمیده استین؟ دا ایتا انتون. چیزای مفید اگر مثلا بگیم که ایتا انتون اینتوناسیا در بالای کلمه ایتا بیاد. اگر ایتا انتون جوابی چیزای مفید درسته میشود که دا ایتا انتون. دا ایتا انتون. اما ما گفتم که ایتا انتون یعنی اینتوناسیا در بالای انتون آمده است. دا انتون. دا انتون. اون کس فرقی چه فهمید؟
درسی گذاشته اون کس بود از درسی گذاشته همین آدمایی که دمیج هستن یگان نفر بود در درسی گذاشته یعنی فرق رو فهمیده سین نفهمیده سین درس موضوع درسی گذاشته درباره اینترنت چه بود یعنی مقصد اگر سوال کنیم که ایتا انتون کشیش درباره ایتا اومده است پس جواب میدیم که دا ایتا انتون اما وقتی گفتیم که ایتا انتون پس جواب میدیم که دا انتون همین فرقیت چه اون کس فهمیده است чизои муфида всё понял. Забудь да ина. Фею да ина. Федас Муминов, здравствуйте, как дела? Здравствуйте, Фердас Муминов. Добро пожаловать. Чизои муфида ина. фею будем навиштем. خب باز فیو درست جواب دادیسن طبق موضوع درسی گذشته جواب دادیسن اکنون جمله دوم میخونیم ایتا اینا کشن یکنیم ایتا اینا شکل طرز دومش ایتا اینا اما در اینجا گفتیستن که ایتا اینا کازن تجه چه نوشتن که کدن فیده است منی فیده ایتا اینا دا اینا چگونه که فیو نوشتن دا اینا خب Анна дома خب جوابش چه میشود Да, она дома. Ударение да и омаде аст. Да и омаде аст. Анна дома, ёкнем. Анна дома, да дома. Чизои муфид дуруст ҷавоб додан. Да дома. Шерали Табаров низ дуруст ҷавоб додан. Да дома. Зебои ход да анна дома боша беҳтар аст тибқи мавзӯи китоб мақсад аммо ҷавобтон дуруст аст хоб ҷумлаи дигаре мехонем акнун дар талаффуз аҳамият диҳем лампа тут савол лампа тут ҷавобш чӣ меояд فراغت ج да тут چرا да тут не агар мегуфтем ки лампа тут ҷавоби шумо дуруст буд лампа тут ҷавоби шумо дуруст буд аммо дар инҷо гуфтем ки лампа тут пас чӣ мешавад фею зебои юсуфов фирдавс муминов шерали таборов ҳаматон ҷавоботон дуруст аст дар сурате ки агар лампа тут ҷавоботон дуруст аст аммо дар инҷо гуфтем ки
лампа тут. Фарҳод теҷа дуруст навиштам. Да лампа тут. Да лампа тут. Хуб. Хуб. Дар инҷа саволро диққатин. Вода там, вода там. Ҷавобаш чӣ мешавад? Вода там гуфтем. Да зебрусфот да там. Шерали табаров да там дуруст. Вода там. Да там мешавад. Да там феъл навиштан. Да там вода. Бале фирдавс минут дуруст. Да там. Да там. Боқӣ мондаш яъне мешавад да там вода бинависем. ҷавоби мухтасараш мекард. Да там. Хуб. Это вода. Ҷавоб. Это вода. Кашиш дар болои чи аст? Калимаи вода. Это вода. Да. Да вода. Да вода. Фарҳод теҷа дуруст. Да вода. Дуруст. Да вода. Чизои муфид дуруст. Хуб, бу тамрини дигареро бинем ки дар кадом мавзӯъ бошад. Напишите слова и предложения и поставьте ударение. Мегӯяд калимаҳоро ҷумларо напишите, калимаҳоро ва ҷумлаҳоро нависед ва аломати задаро гузоред. Хуб, дар инҷа аломати зада яъне як хатти як паҳлӯ, албаски дар инҷа надорем барои мондан. Хуб, як нуқта мемонем. Фақат шумо гӯед ки ударение дар болои кадом ҳиҷо аст. Хуб. Хуб, калимаҳое ки аз як ҳиҷо иборат ҳастанд, пас ҳамон ҳиҷо худаш ударение ҳаст. калимаи она ё ки ана тарзи хонданаш ана ударение дар кадом ҳиҷо аст? калимаи ана ударение дар кадом ҳиҷо ҳаст? дар ҳиҷои якум ё ки дуюм?
بهترین ماشاءالله. زیبا یوسفова زور با ударение روی کردستین. از کامپیوتر است یا که از تلفن است؟ اگر از کامپیوتر باشه در کلاویاتور کدام چی است؟ با کدام حرف نوشته می شود؟ خب در آنا هست، حضورش نویسیم میشه اینجا آنا. خب در کلمه وی یعنی در همین اینجا خودش است. در کلمه ماما چی؟ خب چیزهای مفید یکم نوشتین. در هجای دویمش است. زیبا یوسف و ماما بله در یکم است. در کلمه پاپا چی؟ پاپا زیبا یوسف و درست بهترین پاپا. در کلمه آنا چی نوشتن؟ خیلی خوب آنا. در کلمه آنتون چی؟ فرهاد تجی بهترین وی. ماشاءالله شما پیشروی در ساحه تکنولوژی. از کلاویاتور کامپیوتر نوشتین یا که از تلفن؟ زیبا یوسف نوشتن که از تلفن بهترین. آنتون بله در هجای اول است آنتون. در کلمه ایوان چی؟ کلمه ایوان نوشتن بله درست ایوان. کلمه دوم خودش از یک هجای عبارت است دوم. کلمه تام نیز از یک هجای عبارت است تام. کلمه توت نیز از یک هجای عبارت است توت. خب کلمه لامپا بهترین. تشکر فرهاد تجه زیبا یوسفova فیو فردوس مومینوف. خب لامپا را نیز نوشتین لامپا. دوما بله درست دوما. کلمه فوتا دا او هست بله درست تشکر او. در کلمه ودا نوشتین معلم گوشامونو برده بود قطعی آنتون گویش کی؟ فوتا ودا نوشتین در او. ودا. خب اکنون در جمله میگذاریم ایتا دوم. خب در کلمه ایتا و دوم در کدام هجا هست؟ شرالی تبرف ما همین نقطه چهار نیافته سمای جمعیابش. از کلاویاتور تلفن اینه برادرو نوشته هستن که یک خطا که هست در یک پهلو انا همورا udarение میگن. زیبا را میگم فهمو. ایتا دوم بله دوم در او می آید udarenie. اما در کلمه ایتا چی؟ هنر و طبیعت. سلام معلم و علیکم سلام. تشکر زیاد هنر و طبیعت خوش آمدین. فردوس مومینوف در او نوشتین ایتا را نادرسته. زیبا یوسفova کلمه ایتا در کجا میاد udarenie؟ خب لطافت مرحبا درست نوشتین در میاد درست
خوش آمدین لطافت مرحبا. خب فردوس میگه ایتو در او نمیاد در ای میاد. خب تم لامپا. خب تم که خودش از یک هجای عبارت است در تم میاد. لامپا را یک بار نوشتیم در آ میاد یعنی در هجای یکم. خب کلمه ماما را نیز یک بار نوشتیم. خب ماما ای یک هجای عبارت است ای. خب پاپا را نیز یک بار نوشتیم پاپا. دوما را نیز یک بار نوشتیم دوما دوما. خب لطفا من و رحمت زیبایش و ایتا نه در ای میاد که زیبایش و ایتو نمیگیم که ایتا در ای میاد. زیبا جان دختری منم زیبا نام دارد. فردوس میگه ماما بله پاپا درست. خب که باشد میگذاریم بعد تمرین دیگری که چیگه پس تمرین دیگری напишите упражнение 7, 8, 10, 11. خب برای نوشتن است. تمرین دیگری نگاه میکنیم. найдите ответы на вопросы. میگه جواب ها را با سوال ها یابید یعنی جواب های سوال ها را پیدا کنید. напишите вопросы и ответы و بعدا سوال ها را همراه جواب هاشون نویسید. خب اکنون در اینجا نگاه کنیم это Иван جوابش در جای اینجا باید خط بکشیم پیوست کنیم. مثلا это Иван мама дома там вода фото тут лампа. خب جوابشون در جای است باید پیوست کنیم اینا رو. بهادر تیوی دا اون. خب بهادر تیوی خوش آمدین. это Иван да он. خب да он درست تشکر. мама дома جوابش کجا да она дома درست بهترین да она дома. там вода да тут там вода не درسته که بهادر تیوی زیبایش ماما дома да она дома نوشتیم. там вода چیزای مفید ماما дома да она дома نوشتیم. فیو ماما дома да она дома نوشتیم. صدبک سلام و علیکم سلام. چیزای مفید там вода да вода там вода да вода. درست تشکر. فото тут زیبایش با там вода да вода نوشتیم. شیرالی تبارک это Иван да он نوشتیم میره. فیو там вода да вода نوشتیم. زیبایش با فото тут да тут بله درست فото тут да тут лампа خب тут лампа جوابش جزء مفید فото тут да тут هنر و طبیعت там вода نوشتیم. لطفاً من هو да тут فото тут نوشتیم بله. خب فото тут نوشتیم. тут лампа да лампа جزء مفید درست خب با همین درس امروزه با پایان رسید. درس آینده
از اینجا آغاز میکنیم، یعنی از روی کتاب درس دوم، از روی کتاب урок второй. ба ҳамин дарси имрӯза ба поён расид. Ягон савол пешниҳод дошта бошед, марҳамат бифармоед. Агар набошад, хуб баъдан эфира хомӯш мекунем. Китоб, дарсҳои мо аз рӯи ҳамин китоб аст. Дорога Россию, учебник русского языка, элементарный уровень. Дар Google нависед, пайдо мекунед. Садбак тоҷикишам гӯем. Тоҷикиша нагуфтем. Ҳозир бахшиш ки тоҷикиша нагуфтем. Это Иван, ин Иван аст, да он, бале вай. Яъне бале вай ҳаст. Мама дома, оча дар хона аст. Да ана дома, бале вай дар хона аст. Там вода, яъне онҷо об аст, да вода, бале об аст. Фото тут, расм инҷост, ё сурат инҷост, да тут, бале инҷост. Тут лампа, онҷо чароғ аст, да лампа, бале чароғ аст. Бо ҳамин иншоалло ки тамом имрӯза шуд. Баҳодур ТВ хушбахту сарбаланд бошед. Ҳамакаса саломат бошед. Баҳодур ТВ фею раҳмати калом малим, саломат бошед. Чизои муфид учитель, почему так мало? Я только разогрелся. Қариб 1 соат мешавад ки чизои муфид бо дар дарсҳои оянда иншоалло. Фирдавс Муъминов, пагоҳ чӣ дарс мехонем? Пагоҳ саволу ҷавоб тамом шуд. Мегим компютер сар кунем, агар ягон кас хоҳиш дошта бошад. Агар надошта бошад, рӯзи истироҳати эълон мекунем. Рӯзои якшанбе эфир низ бигем да. Садбак спасибо. Фею дӯстони азиз, ҳар пекоҳ иштирок кунед, боз шавқовартар мегардад. Имрӯз муаллим низ хушҳол шуданд. Бале, хеле хушҳол шудем. از 13-14 نفر اشتراک کردن. فرهاد سازی خوبی داده، سلامتی خوبه. چیزای مفید один час так пролетался, я даже не увидел. بله وقت در یک چیزی میگذرونی که حلاوت میبری، گذشتنی وقت نمیفهمی. اما وقتی زمانی که وقت در یک چیزی که صرف میکنی که نمیخواهی یا که دلتنگ هستی، 1 ساعت به مثل 10 ساعت میگذرد. بهادر توی مفید برات دیر کردی. هنر و طبیعت سلامت باشی استاد. شما نیز سلامت باشین. تشکر برای آمدنتان. همین آمدنتون خودش دلالت به این میکنه که خیلی انسانی محترم هستین. صدبک спасибо. خنده کردن. چیزای مفید روز دوشنبه رنگ بیایتون. دادگاهی من همتون برای تجا خدا رو شکر سازیم. فیرو یک بار سلام دادم و روسی ندیدین. زیبا спасибо. Так правильно. Да, спасибо, так правильно. Ако садбак гомора месанҷа охида. Агар боё чун аймуда хубса медона забони русира. Хоб. Фидас моё савол ҷавоб давом наметен. Як савол ҷавоб фикр мекунам қаб кифоя мекунад. 10 серия шид. صدبک هنر و طبیعت. فیو میگم بخشش با فرهاجان ندیدم. بهادر تیوی مفید لایک نوشتم. چیزای مفید فیو точно придем. چیزای مفید میگم که فیو точно придем. فیو آمدین خوشحال شدم. هنر و طبیعت سلام مادری عزیز صدبک. فرهاد تیجای هیچ گپ نه. فیو میگم спасибо большое. چیزای مفید
خیلی تبارک معلم подписчиков баланд шидиян. Ба фикрам 1010 шидагиян. Агар хато накунам 1010 буданд. Бале 1010. خب صدبرگ با خدا نمیدونم چوت знаю. همین چوت знаешь باشه انشالله که خیلی میدونیم. به هر حال خوش آمدین. چیزای مفید فیو пожалуйста. خب صدبرگ همه урусу خطی به اشاره گر میزنن. دسترخوان زیبا خوراک تیار است. خیلی خوب. فردوس منوف زبان علمانی درس تین استاد. زبان علمانی راستی تیار نیستیم مدیرشا. ما هم اکران در نوشتیم زبان علمانی را، اما برای درس دادن حاضرش تیار نیستیم. تیارش هم آماده هم بعد درس بدیم خوبه. یعنی با 4 کلمه را ایجاد کردن با 5 جمله را ایجاد کردن درس دادن نمیشه. مثلا یک کم بیش باید بدونی که تو که دانش آموز زبان آموز قانع کنی بفهمونش که اینجا این کلمه برای چی آمده است، برای چی در اینجا نآمده در اینجا آمد. یعنی باید نازکی زبان از خود کرد. Очень хорошее видео, спасибо большое, желаю много подписчиков. Огромное вам спасибо, Зеба Юсупова, очень благодарен. Фархад Теджи, хай ба ҳамҷон, шаби хуш. Дар сархонаи мо ҳамроҳи кӯдакҳо интизорем шуморо. Хуб озим меем иншоалло. Чизои муфид. Учитель, через 15 минут будет еще урок. Не, тамом. Имрӯзаш ҳам як дарс буд. Тамом шуд дигар. Рӯзои чоршанбе, рӯзои шанбе як дарсия. Садбарг шеф меган паспортат кунг занонида наомади. Нафаҳмидӣ мира. Всем спокойной ночи, всем сладких снов. Спасибо большое, Зебуя Юсупова. Сестренка. Зебуджон Шабуй Рахмани. Зебуя Юсупова, приятного аппетита. Спасибо, Зебуя Юсупова. Хош мам Шабуй, хош апаҷон фею. Фирдавс мидонам. Садбарг Зебуя снов ба тоҷики чӣ мешавад? Снов ба филм хоб мешавад мехонед, Зебуя Юсупова. Сладких снов яъне хобҳои ширин. Агар хато гуфтастем бо ислоҳ мекунем. Фею Зебуҷон бачатон соз шудам. Зебуя Юсупова, спасибо. Соҳибназар Юсуфов. Хоби хуш Соҳибназар Юсуфов. Раҳмат барои иштироктон. Зебуҷон тангичара дохтӣ ё не? Зебуя Юсупова, давайте дадим учителя отдых. Отдых мекунем рӯзои якшанбе. Чизои муфид снов хоб мешавад. дастархон зебо алҳамдулилло соз шуд. Апаҷон фею чун барои пурсиданатон. Хуб, дар ҳаминҷо хайрихуш мекунем дӯстони гиромӣ ва боз аз рӯзи душанбе иншоалло ки забони англисӣ оғоз меёбад. рӯзи душанбе. хобҳои ширин ба ҳаматон ва дар ниҳояти барнома гуфтанӣ ҳастем ки дар ниҳояти дарс аниқтараш эй мардуми бедор паноҳтон ба худо то дидани дидор паноҳтон ба худо. комёбу сарбаланд бошед то дарсҳои навбатӣ. худо нигаҳдор.